रेगुलारली भाबरे रेगुलारली कौन कर आर्टिकल वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऊपर टिके एम्फासिस दियो आर्टिकल गुडा को रेगुलारली 5टा लेखा पढ़ जदि नाही मो पाखर नै जा टोटल सिंपल वर्ड सिंपल वर्ड रे सेटा होची एक्सेप्शनल माने केस स्टडी हिसाब रे एक्सप्लेन करबा किंतु सेक्शन गुडा में चेंज करि परिबा सेही तो असुविधा पढ़ी के मन रखिबा प्रत्येक आर्टिकल घोषिके मन रखिबा कष्ट से तमे कौन कर टिप्स यूज कर धरा जाऊ 379 पनिशमेंट रिलेटिंग टू थेफ्ट अधिकांश पिला कौन करेंगे खाली थेफ्ट आमर देखिए यूट्यूब चैनल रे थेफ्ट अरे थेफ्ट कौन चोरी करिबारे कौन अछि मु चोरी कली हेले चोरी करबा हम जे जो पनिशमेंट सेटा हला आइटल ना से पनिशमेंट रे पुनी भ्यारी करि जाउची पनिशमेंट रे भ्यारी करि जाउची तेणु पनिशेबल बाय लॉ हबो आ केते दिन पर्यंत सेटा हबो पनिशेबल अछि से चोरी अनुଯାयी तुमको से अनुଯାयी पनिशमेंट मिलिबो को कैटेगरी रो परिचय थेफ्ट इले गोटे बुक दियो दियो टॉपिक ए ऑफिस रे किए पार्टी करछि एते जोर देला टिके ये कहले को ऑफिस रे पार्टी कर जिरो ना क्लास रे पता नहीं तो चैप्टर टा पढाउतले पिला स्टेट लेजिस्लेचर नहीं तुमर जो लेजिस्लेचर दिया जाउछ ना बाबा सेंट्रल लेजिस्लेचर दिया गला लेजिस्लेचर हिसाब रे हम लोकसभा टा में पढिले +2 पई लोकसभा पाठ पढ़ले तापर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़िबा काउंसिल भी पढ़िबानी जे के परडे बहिरे थिबो गोटे एक्स्ट्रा देथिबो गोटे देखि दिलो सोनू सोनू गुडे इले एता देखो स्टेट लेजिस्लेचर देखा पिले The Constitution of India provides for a legislature in each state and entrusts it with the responsibility to make laws for the state. State पे को laws बा rules और regulation गुड़ा में frame करिबा सेटा रहिबा responsibility कार ना state legislature so आमे जदि कहिबा पिले state legislature रो आमे ओडिसा रे प्रकृति रे होची यूनिकामेरल रहउची legislative assembly किंतु अच्छी आमर नियर अबाउट आमे जदि कहबा बिहार कथा कुह आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश ये मानकर कौन रही बाई कैमेराल सेठी लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि मैडम टिके बसई दे से पटटे बसई देबे लाइन नहीं पिला आसी इन आसी बसई दियंत कि चार्ज है लिसन तला में देखिबा हाउएवर द कंपोजिशन ऑफ a state legislature can be different in different states विभिन्न प्रकार स्टेट रे विभिन्न प्रकार रहउची कोन कि ए जो हमर लेजिस्लेचर सिस्टम इट कैन बी आइदर बाइकैमरल और यूनिकैमरल हम ओडिसा रे जदि देखिबा यूनिकैमरल केवल लेजिस्लेटिव असेंबली अछि बिहार होची बाइकैमरल सेठी लेजिस्लेटिव असेंबली अछि और लेजिस्लेटिव काउंसिल मध्ये रहिछि ताले देखो it can be either bicameral or unicameral presently only 6 states छटा स्टेट रे रहिछि हमर कोन ना प्रकृति रे बाइकैमरल सिस्टम आंध्र प्रदेश बिहार जम्मू एंड कश्मीर कर्नाटक महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश लगी ताले have bicameral legislatures 22 states and 2 union territories have unicameral legislatures 22 नहीं वर्तमान अधिक ही गलानी जदि हमें देखिबा
टोटाल हमर 28टा स्टेट 28टा स्टेट परे हमर जदि 6टा को देखिबा मन रखै 6टा ना मन रखिबो पर्टिकुलरली ये 6टा ना मन रखिबो आंध्र प्रदेश बिहार कर्नाटक जम्मू एंड काश्मीर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र लंबोदर ये तीनटा जगह मन रखिथबा आउथरे आंध्र प्रदेश बिहार जम्मू काश्मीर कर्नाटक महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश फास्टटा तापर लास्ट गला उत्तर प्रदेश ये 6टा पाए जदि हमें देखिबा एठी रहिला बाइकैमरल सिस्टम 22 states एटा गला इन केस ऑफ ए बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर द अपर हाउस इज नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस का हमें कौन कहले लेजिस्लेटिव काउंसिल बा जोटा का हमें कहले विधान परिषद अपर हाउस है विधान परिषद एंड द लोअर हाउस एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जाको हमें कहूँ विधान सभा लोअर हाउस है विधानसभा आम सेंटर कथा टी भाभी दियो सेंट्रल गवर्नमेंट रो लोअर हाउस है लोकसभा हाउस ऑफ एल्डर्स अपर हाउस है राज्यसभा सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे आमर लोअर हाउस है किए लेजिस्लेटिव असेंबली जोटा आमर ओडिसा रे मध्य रही अपर हाउस है किए लेजिस्लेटिव काउंसिल whereas only one house of the state legislature it is known as the legislative assembly Orissa has a unicameral legislature with Orissa legislative assembly as all powerful house legislative assembly ro total strength of powerful house हिसाब रे रही ताले पहले abolition or creation of the state legislative as council the power to establish or abolish the state legislative council in a state belongs to the union parliament क्वेश्चन आसी पारे गोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल टा गोटे स्टेट रो रहिबो कि न रहिबो सेटा कहा ऊपर डिपेंड करूची पार्लियामेंट ऊपर यही गुडा रिपीटेडली पढ़ी करी एबेठर सब नोट करी करी चलो दरकार पड़ले जो सिविल रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन गुडा कास्ते ताको प्रिपेयर्ड हुआ जे काउंसिल ऊपर हमर पार्लियामेंट ऊपर कोन आ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अछि कि जोटा एग्जाम रे आछि फ्यूचर रे तेणु एबेटा पढ़ी गला कांसेप्ट क्लियर होला किछि मात्रा रे आउ जो गुडा कि किछि दबो सप्लीमेंटेशन करिबो करंट अफेयर रे करंट अफेयर चेंज हम 5 वर्ष थे चेंज हो चलो इवन 6 मास थे भी चेंज हो करंट अफेयर तेणु आम जो रही कैबिनेट सीट गुड़ा मिनिमम 5 वर्ष मन रखिले पुणी गवर्नमेंट चेंज है कैबिनेट सप्लिंग चेंज हो पे देखा आमर ये जो ऑर्गेनाइजेशन होची ऑफ ए लेजिस्लेटिव सॉरी abolition or creation of state legislative council the power to establish or abolish the legislative council in a state belongs to the union parliament it can do it by enacting a law गोटे लॉ पास करी काउंसिल हमर एस्टैब्लिशमेंट हबो कि न हबो से बाबद डिसीजन निया जिवो the parliament however act when the legislative assembly of the concerned state passes a desired resolution by a majority of its members and a majority not less than 2/3 majority of the state legislative assembly present and voting तेणु एटा गोटे भल भाव बुझे चेष्टा कर जिते आम कौन से नियमटा पास करवा एक्चुअली बर्तमान दीटा फॉर्मेट ये दरकार गोटे हमार विशेषकर मेजोरिटी आम जोटा कहे एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ गोटे हूँ 2/3 मेजोरिटी जोटा कि काली बोधे आम क्लास ना कौन ना डिस्कसन कर परदिन क्लास डिस्कसन करूले पे जिते आमर विशेषकर टोटाल स्ट्रेंथ रो मेजोरिटी मेंबर माने सपोर्ट करथिबे गोटे वर्षन आसिला आ गोटे वर्षन होची 2/3 मेजोरिटी मेंबर माने कोन करथिबे सपोर्ट करथिबे कहार रहउथिबो ना आमर विशेषकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर माने जे प्रेजेंट रहउथिबे आ तांको वोटिंग सिस्टम रे आमे क्लियर करिबा आ गोटे पिले कहूची तुमको आउ थर रिपीट करे दउची एटा बहुत माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन The power to establish or abolish the legislative council in a state belongs to the union parliament. It can do it by enacting a law. गोटे लॉ को बेस करी एनाक्टमेंट करी से कोन करबो प्रोविजन टा देई करबो कि ना पार्लियामेंट केते बेले द पार्लियामेंट हाउएवर एक्ट्स व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली वर्तमान मर होले केते 147 मेंबर ओडिसा रो तार मिनिमम मेजॉरिटी हला केते नियर अबाउट 74 पाखापाखि आसी गले हमर मेजॉरिटी टा तापर तार हमर जो विशेष करी रहिला केते 147 रो 2/3 हला केते ना 58 ना केते सेटा हम 48 40 40 96 आसी जो बोले देखलो 96 होची 147 into 2/3 96
केते होची 3 × 12 एटा हला केते 3 × 9 = 27। अरे एटा 58 बोधे हबो 58 ना 98 ही जो दोनों बाहर कर दवा कॉपी दे 98 98 थिबो मोर ठीक एटा जो रहिला 147 into 2/3 काट देला पर 4 ये हला केते 9 98 मेंबर सपोर्ट करूथिबे आउ गोटे रहिला 147 डिवाइडेड बाय 2 जोटा हमर हला केते 7 7 73.5 जोटा हमें नियर अबाउट 74 74 मेंबर सपोर्ट करिवे आउ 98 मेंबर जति सपोर्ट करिवे ताले हमर कोन हबो ना पर्टिकुलरली ए बिल टा पास होबा पई रिकमेंडेशन दिबो कोठी की पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एटा कोन करिवो एम्फेटिकली लॉ टा को फ्रेम करिवो एंड दैट वुड बी अप्रूव्ड फॉर द enactment of legislative council within the concerned state रे legislative assembly council टा केमती implementation by establishment हे परिबो next students organization of a state legislature composition of the state legislative assembly the state legislative assembly popularly known as vidhan sabha is the lower directly elected popular and a powerful house of the state legislature हमारा क्वेश्चन पढ़ी पारे dash is the directly elected members of the house lok sabha or rajya sabha lok sabha same the dash is the directly elected members of the house in case of state ro kon haba legislative assembly it can do it by enacting laws sorry so its membership is in proportion to the population of the state hence it refers from state to state population को बेस करी membership vary करिवो population जोटी जति की रहिबे से स्ट्रेंथ अनुसार membership कोन करिवो ना disturbance आसीबो vary करिवो so the members are directly elected by the people of the state through a secret ballot simple majority vote victory and a single member territorial constituency system what is the meaning of a single member territorial constituency हमर प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी रु जणे जणे कोन करिवे सिंगल मेंबर इलेक्टेड हेतु कंटेस्टेंट अवश्य 15 जण रही पारंती विभिन्न पार्टी रु इंडिपेंडेंट रु किंतु जणे ही इलेक्टेड ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली आज 147 सीट्स तापर आसीगला पिले रिलेटिंग टू क्वालिफिकेशन a citizen of India who is not less than 25 years of age and who fulfills every other qualifications as laid down by a law can become its member by winning an election from any constituency in the state. जे कौन सी constitution रो जाने निर्वाचित है पर however no person can simultaneously be a member of two houses of the parliament or any other state legislature. एटा नॉर्मल कथा जे लोकसभा रे मेंबर होला से राज्यसभा रे मेंबर हेई परिबनी जे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे मेंबर होला से लेजिस्लेटिव काउंसिल रे मेंबर मध्ये हेई परिबो नाही the normal term of the legislature is 5 years however it can be resolved by the governor at any time मनक यदि हमें कहबा लोकसभा अछि राज्यसभा अछि लोकसभा राज्यसभा विशेष कर लोकसभा कोन हलानी आसिलानी हमर नो कॉन्फिडेंस मोशन सेते बेले कोन करियो प्रेसिडेंट डिजॉल्व कर दे पारि एठी सेमती स्टेट लेजिस्लेचर रे हमर जो रहउची मिनिमम सपोर्ट वर्तमान हमें देखले मिनिमम सपोर्ट होउची 74 मोहन बाजी गवर्नमेंट कोंतु के नवीन बाबू गवर्नमेंट कोंतु मोहन बाजी गवर्नमेंट रे वर्तमान 74 सपोर्ट मिलिबो नाही तांगे से कोन करबे गवर्नर ताको डिजॉल्व करे दे परिबे आउ इम्प्लीमेंटेशन कर देबे कोन पिले कहिलो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स देखो द नॉर्मल टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव 356 if the state constitutional machinery is out of gear state ro constitutional machinery जदि ठीक रूपे काम न करिवो then and there the president must interfere to implement president देखा पिले मते टिके रिमाइंड करिवो ना मु बस एत पे कहनी ताले आज क्लास रे बोले मु जानि मुनी एसीबी सेई जो डिक्शनरी नै हम पॉलिटी साइंस रो से जानि की सेंड कर दो नले लिखि की फोटो उठी छाड़ देबे हम तो गैप रहि जबो टिके एबे 3 दिन को जाऊ नाही क्लास मु कहा कोटे लिखि के दे देबी केटे गुड हैंड राइटिंग के ताकू कोन करे रिक्लेम करला पर व्हाट्सएप रे छाड़ हैला नेक्स्ट देखा बिले
The normal term of the legislative is 5 years. However, it can be dissolved by the governor at any time. It can be suspended or dissolved when an emergency under Article 356 is proclaimed in the state. ଯେତେବେଳେ ମନେକର the question may come when the legislative assembly is dissolved. The legislative assembly is dissolved when the constitutional machinery is out of order. That means it is unconstitutional. ଅଣସାମ୍ବିଧାନିକ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ majority show up କରିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର disorder ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ secular state, ଓଡ଼ିଶା also a secular province। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି। ଧର ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଦିନ ଏମିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଗଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଫାଇଟିଂ ଚାଲିଲା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେନି, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପୁରା କୋଲାପ୍ସ କଲା। ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫର୍ଟନାଇଟଲି ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି କାହାକୁ ଦେବେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସିଚୁଏସନ ଟା ଅଣାୟତ୍ତ ଅଛି, ବେଶୀ ମାନେ ହ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଏ ସବୁଆଡେ ଚାଲିଛି ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ, ସେଇ ସମୟରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଆର୍ଟିକଲ 356। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ, ଷ୍ଟେଟ କାଉନସିଲ 6 years ଯେମିତି ଆମର ସେଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଦେଖ, in May 2014 Odisha Legislative Assembly election, the BJD in May এই কোটা কইছো in May 2014 ନୂଆ ବୁକ୍ ରେ 19 ଅନୁଯାୟୀ ଦେଇଛି। ବାବାରେ ଟିକେ ଦେଲୁ ନୂଆ ବୁକ୍ ଟା ଦେ। ହଁ ନୂଆ ବୁକ୍ ଟା ଭଲ ହବ। କଣ କଲେ ହବା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହବ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ସେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଓଡିଶାର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେନି। କଣ ରହିବ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ? ଆମର ପୋଲିସି ଡିଜି, ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ଟୋଟାଲି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ। ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ, ଆମ ଓଡିଶାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟୋଟାଲି ପଳେଇବ କୋଉଠିକି? ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଅମିତ ଶାହ ରହିବେ, ଟିକେ ଟୋଟାଲି ଡିଟେଲ୍ସ କଣ କରିବେ? କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର। ଆଉ ଦରକାର ପଡିଲେ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସେସ ମାନେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ କୋଉଠି? ଓଡିଶା ଭିତରେ। ଆଉ ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି, ଡିଜି ଆଇଜି ଏମାନେ ସବୁ ହେବେ କଣ କି ମେନ୍ ସୁପରିୟର ପୋଜିସନ କୁ ଯିବେ। ଆଉ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରହିବେ। ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଯୋଉ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବି ଯେ ଆହୁଜା, ଯେମିତି ସେମିତି ଆମର ଯିଏ ରହିବ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସିଏ କଣ କରିବେ? ଟୋଟାଲି କଣ କରିବେ? ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇଯିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେଟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେମିତି କରୋନା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମାଡ ଖାଉଥିଲେ, ସେମିତି ମାଡ ଖାଇକିରି ଶାସନ ହେଇକିରି ଘର ଭିତରେ ବସିବା, ପଦାକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ଯିଏ ଯିବ ଜଣିଖିଆ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଲିପ୍ସା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିବା ସିଏ ହେଇପାରିବନି, ଲେଡିଜ ପୋଲିସ ଧରିବେ ବାଡେଇବେ। ତେଣୁ ଏବେ ଟିକେ ନୂଆ ବୁକ୍ ଟା ଦେଖ, ନୂଆ ବୁକ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଟିକେ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ ହେଇଛି। ପେଜ ନମ୍ବର 208 ଯୋଉମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକେସନ ଦିସ୍ ୱାନ୍, ଖାଲି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ only to be supplemented here. In May 2019 Odisha Legislative Assembly elections, the BJD won 112 seats. 112ଟା सीट ଜିତିଲା BJD, while the Congress got 9, BJP 23. The BJD formed the new government and it is still in power. In 2024 April May a new election will be held to elect a new legislative assembly. ଇଲେକ୍ଟ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରି ବହି ଛପା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ବାବୁ ଆସିଗଲେଣି ପାୱାରକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ପୋଜିସନ ଅଫ ଦି ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ଯୋଉ 6ଟା ଷ୍ଟେଟ ନା ମନେ ରଖିଦବ, ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। At present only 6 states। ମତେ ମନେ ପକେଇବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ କଣ ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିର କନସେପ୍ଟ ସିରିଜ ଟା ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଟା ତମକୁ ଦେଇନି କେବେ। ସେ କନସେପ୍ଟ ସିରିଜରେ ଏଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଯିଏ ପଢି ନେଲା ସେଇ 195 200 ଭଳିଆ ପଡୁଛି। ଗୀତମ ମଲ୍ଲର ବୁଝି ନବ, ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକେସନ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଟିକେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଣିଦିଅ, ରିସେଣ୍ଟ ଡାଟା ବି ପାଇଯିବ। ତାକୁ ପଢିଦେଲେ ତମେ ଜାଣିବ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର। ଦେଖ ପିଲେ, composition of state legislative council at present only 6 states। କୋଉ state? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू एंड काश्मीर, बिहार।
have legislative councils. Odisha doesn't have a legislative council. ओडिशार प्रकृति कौन है लेजिस्लेटिव काउंसिल नाही आ लेजिस्लेटिव काउंसिल न होबार कारण कौन इनिशियल स्टेज रे ओडिशा मध्य जानिथिबो मर्ज करी रहिथिला का सहित बंग बिहार सहित इनिशियल स्टेज रे आमे जदि देखिबा एटी स्पेसिफिक रोल रहिला मधु बाबूंकर हमर जो विशेष करी ओडिशार स्वतंत्र प्रदेश गठन आ सेगुडा सब अल्प दिन कथा किंतु एमाने जेतेबेले इंडिपेंडेंट परे परे इंडिया 1947 परे परे ये स्टेट गुडाकर इनिशियली कौन रहिछि ना लेजिस्लेटिव काउंसिल रहिछि इले the popular name of the Legislative Council is Vidhan Parishad. The total membership of the Legislative Council can be normally less than 40, more than one third of the total membership of the State Legislative Assembly. इले हमर जेमती तमे देखुथबो लोकसभा रो ओडिसा रो सीट हैला 21 राज्यसभा पई हैला 10 सेम तार स्पेसिफिक रूल रहिछि प्रत्येक आमे जदि देखिबा स्टेट बेसिस रे हमर लेजिस्लेटिव काउंसिल टा केबे हेले लेस देन 40 हबनी ता मेंबर केबे 40 रु कम हेबेनी तार लेजिस्लेटिव काउंसिल एवं लेजिस्लेटिव असेंबली जहा थिबो तार वन थर्ड भली रो पर्टिकुलरली से देई देछि भी मोर देन वन थर्ड धरा जाऊ मु कहबी हमर 147 147 रो बर्तन वन थर्ड केते हे गेला हम हिसाब करथिले केते दिला 147 59 147 रो वन थर्ड 59 में 48 49 49 49 हे गेला से जो 49 रो अधिकार रहिबो कोडा ना काउंसिल रो स्ट्रेंथ हम गोटे एग्जांपल को कहले ओडिसा रो सेमती प्रोविजन ना कोन रहिला मिनिमम रहिबो जोउटी थिबो लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटी लेस देन हमर 40 can't be less than 40 and more than one third of the total membership of the legislative assembly. Andhra Pradesh Vidhan Sabha Vidhan Parishad has 50 members. Telangana Vidhan Parishad has 40 members. Uttar Pradesh Vidhan Parishad 100 members. Maharashtra Vidhan Parishad 78 members. Jammu and Kashmir Vidhan Parishad 36 members. Bihar Vidhan Parishad 75 members. Karnataka Vidhan Parishad 75 members. The membership of the Vidhan Parishad includes elected as well as nominated representatives from several types of constituencies. The following formula is used. First, one third members are elected by the members of Legislative Assembly. Legislative Assembly. यूनियन टेरिटरी हेले भी तांकर रही छिबा गोटे गोटे जगह रही परिबो किंतु से माने सेही लेजिस्लेटिव असेंबली के नै कि तो पुनी स्टेट हुड पाइबे ना स्टेट हुड पाइबे लेजिस्लेटिव असेंबली को नै कि वर्तमान तांकर नॉर्मली कोन हबो छोट छोट फ्रैक्शन रे किछि किछि कॉन्स्टिट्यूएंसी बा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्मेशन कला परे परे तांको सेही भली पाहिया दिए देखो हमर वन थर्ड मेंबर्स आर इलेक्टेड by the members of state legislative assembly. One third members are elected by the local bodies of the state. 1/12 members are elected by teachers of at least 3 years standing serving educational qualifications. So 1/12 members are elected by state university graduates of not less than 3 years standing. 1/6 members are nominated by the governor of the state. एटा गोटे प्रोविजन रही कौन कहला विधान परिषद तेणु विधान परिषद एतटा इंपोर्टेंस दबा कथा नुहे कहीं ओडिशार विधान परिषद नाही माने ओडिशार विधान परिषद रिलेटेड कौन क्वेश्चन आसीबनी किंतु जेतेबेले हायर लेवल रे सेंट्रल गवर्नमेंट बा यूपीएससी पई तमे प्रिपरेशन हबो सेतेबेले ए प्रोसीडिंग ता दरकार जेहेतु ओडिशार नाही तमर क्वेश्चन ही आसीबो पावर एंड फंक्शंस ऑफ द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली तमे बिहार कथा पढिबोनी किबा आंध्र प्रदेश कथा पढिबो हम ओडिशार तो लेजिस्लेटिव असेंबली अछि काउंसिल नाही अलग स्टेट को तो पकेबनी बा तमर जेतेबेले क्वेश्चन आसीबो रिलेटिंग टू ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली रो पावर फंक्शन मु काउंसिल कथा कहूची हमर तो काउंसिल ओडिशा नै हमें काहे कि तक ऊपर स्टेट से देखुना जो प्रोविजन देइचा को सुनिला ठौ कोठी 10th माने हमर टीचर मानको इंक्लूड करा हबो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट मानको इंक्लूड करा जिवो 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट केम नॉमिनेट करिवे तारे द प्रोविजन ता रहिछि इट इज कंसीडर्ड टू बी एक्चुअली नॉट इंपोर्टेंट फॉर अस
Any citizen of India who is not less than 30 years of age, who possesses all the qualifications laid out by the parliament, who is not a member of any other legislature or union parliament, can become a member of the state legislative council either by winning an election or by securing governor's nomination. ଯେମିତି ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଆମର ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମିନିମମ ଏଜ ହଉଛି 25 ବର୍ଷ। ଲୋକସଭା 25 ବର୍ଷ, ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ହେଲା କେତେ? 25 ବର୍ଷ। राज्यसभा ପାଇଁ ଆମର ହଉଛି କେତେ? 30 ବର୍ଷ। କାଉନସିଲ ପାଇଁ ଆମର କେତେ? 30 ବର୍ଷ। ସବୁବେଳେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ରଖିଲେ ମନ ରହିବ, ବାରମ୍ବାର ବୁଝିଲେ ମନେ ରହିବ। ବସିବ ଘରେ, ଧରାଯାଉ ଟିକେ ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତି ହେଇଗଲା, 11ଟା 12ଟା ରାତି ହେଇଗଲା, ବସିବ, ଗୋଟେ ରଫ୍ କପି ବାହାରିବ। ଲୋକସଭା, ଲୋକସଭାରେ କେତେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି? 545। କେତେ ଇଲେକ୍ଟେଡ, କେତେ ନୋମିନେଟେଡ, ପୁରା ସର୍ଟକଟ ରେ ଲେଖିବ। ଯେ ଆମେ କଣ ଖାଲି ବିଛଣାରେ ପଡୁ ପଡୁ ଘୁଗୁଡି ଭାବୁଛେ, ଶୋଉଛେ, ଭାବୁଛେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲୁ, କୋଉଠି ଖାଇଲୁ, କଣ କଲୁ, ମନ ଯୋଉ ହଉଛି ସେଇ ସମୟଟାକୁ ବସିବ, ଲେଖୁଥିବ ଲେଖୁଥିବ। ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରଣୀୟ ପିଲେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉଠି ତମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ କେମିତି ଶୋଉଛ ଟିକେ, ସେଇଠି ଯେମିତି ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କିଛି କପି ରହୁଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବନାଟା ରଖିଲ, ତମ ମେମୋରି ପାୱାର ଟା ବଢିବ। ଆଉ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଆଡୁ ସାଡୁ କଣ ଇଏ ଦେଖିବ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଡାଇଭର୍ଟ। ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ଶୋଇବା ସମୟଟା ହଉଛି ସବୁ ସମୟ ହଉଛି ସେଇ ସମୟଟା, ଯଦି ନିରବ ନିସ୍ତବରେ ତମେ ଶୋଇପଡିଲ, ଆଉ ତମ ମନରେ କିଛି ଟେନସନ ଭାବ ରହିଲାନି, ପବିତ୍ରତା ଭାବ ରହିଲା, ତାହେଲେ ତା ପରଦିନ ତମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଚିଡଚିଡା ହେଇକିରି ରାତିରେ ଶୋଇଲା, ରାତିରେ ଖାଇ ନଥିବ, ମାମାଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଡ ଖାଇକିରି ଶୋଇଥିବ, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତାର ରିଆକ୍ସନ ଆସୁଥିବ, ମତେ କାହିଁକି କାଲି ରାତିରେ ମାରିଦେଲ? କାହିଁକି ରାତିରେ ଦୌଡି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି, ମାମା ଯେତେବେଳେ ବାଡି ଧରିବେ, ଦିନରେ ଫ୍ରି ପୁରା ଦୌଡିବ ଛତ୍ର ବଜାର ଯାଇକି। ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ମାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡା କରିବ, ରାତିରେ ଝଗଡା କରିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ, ମୁଙ୍ଗା ଖାଇବ ଘର ଭିତରେ। ତେଣୁ ପିଲେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିକ ସମସ୍ୟା, ଯେମିତି ଗୀତା ଭାଗବତ ଭଳିଆ, ତମେ ଯେହେତୁ ଆର୍ଟସ ପିଲା, ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ ପରୀକ୍ଷା ଦବ ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିରୁ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି 100 ଯଦି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତା ଦେହରୁ 60% ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟି କଭର କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଏମିତି କୌଣସି ନାହିଁ। ଦେଖୁନା ଏକ୍ସପାର୍ଟ କଲେ କିଏ? ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ। କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ନିୟର ଆବାଉଟ 46 ଭଳିଆ, କାଲି ରାତିରେ ଦେଖିଲି କଣ ଖାଲି ଜିକେ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କର। ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କର 46 ଭଳିଆ ଜିକେ। ଯୋଉଟା ଭାବିଲ, ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକଉଥିଲେ ନା କଣ କେତେବେଳେ ବୋଲି? ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ମରିଗଲା ବେଳକୁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଆର କ୍ଲାସକୁ ଆଇଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ କେବଳ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ବାବଦରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଅଧିକା ପିଲା ଟିକେ ଥିବେ, ମଜା ଲାଗେ, ହେଲା, ମନେ ପକେଇଦବ ମୋର। ଦେଖ ପିଲେ, ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ଇଜ ଏ ସେମି ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ। ସେମି ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ କଣ କହିଲ? ଇଏ ଟୋଟାଲି ଡିଜଲ୍ଭ ହବ ନାହିଁ। ଇଟ ଇଜ ନେଭର dissolved as a whole. 1/3 of its members retire after every 2 years. Each member has a term of 6 years. 6 ବର୍ଷ ରହିଲା, ସିମିଲାର ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା। ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଆଉ ସେଇଆ କହୁନି, ଏମିତି ଏମିତି ହଉଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ପାୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ର ପାୱାର ଆଉ ଫଙ୍କସନ କଣ ରହୁଛି? Each state legislature exercises law-making powers over the subjects of the state list. State list ରେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି 61 ଆଇଟମ୍ସ, ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ର କଣ କଣ ରହୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପାଠଟା। ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ରେ ଆମର ରହୁଛି ପୋଲିସ, ପୋଲିସଟା ରହିଲା ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ରେ। ଆମର ପୁଣି ଦେଖିବା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କଥା କହିଥିଲି, ଏଜୁକେସନ ହଉ, ମ୍ୟାରେଜ ହଉ, ଡିଭୋର୍ସ, ଏଗୁଡା ସବୁ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ରେ। ତେଣୁ ଡିଫେନ୍ସ ଟା ଆମର ହେଲା କଣ କି ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ରେ, ପୋଷ୍ଟାଲ ଟା ରହିଲା ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ରେ। ତେଣୁ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି ଷ୍ଟେଟ ର ଯେତେ ରହିଛି ଆଇଟମ ଗୁଡାକୁ ଇଏ କଣ କରନ୍ତି, କଣ୍ଡକ୍ଟ କରନ୍ତି କିଏ ନା ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି। So state list and a concurrent list. In case a state has a unicameral legislature, in case it has only one state legislative assembly, all the powers are exercised by it. ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଗୁଡା କ୍ଷମତା କଣ ହୁଏ ନା ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଥାଏ। So students, in case it has only one state legislative assembly, all the powers are exercised by it. However, even in case it is a bicameral state legislature with the legislative council as the upper house, state legislative assembly as the lower house, almost all the powers are exercised by the latter. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅପର ହାଉସ ହେଲା କିଏ ନା ବିଧାନ ପରିଷଦ, ଲୋୟର ହାଉସ କିଏ? ବିଧାନସଭା। ବିଧାନସଭା ସବୁ ଗୁଡା କିନ୍ତୁ କଣ କରେ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରେ। ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଲୋକସଭା ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭା ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହଉଛି ବେଶୀ ଲୋକସଭା ରହୁଛି ନା ରାଜ୍ୟସଭା ରହୁଛି? ଲୋକସଭା।
ଲୋକସଭା ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଅଧିକା ଲୋକ କଣ କରିବେ ଡିସ୍କସନ କରିବେ ଯୋଉଠି डिबेट ଚାଲିବ ସେଠି ଅଧିକା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆସିବ ନର୍ମାଲି କଥା the legislative council plays only a secondary or a minor ତାକୁ ମାଇନର ରୋଲ ବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରୋଲ ରେ ରଖାଯାଏ ତାପରେ ଦେଖିବା ପାୱାର୍स ଅଫ ଦି ଷ୍ଟେଟ legislative assembly the state legislature can make laws on the subjects of the state list and concurrent list state list ଆଉ concurrent list ରେ state legislature କଣ କରିଥାଏ ନା ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ it can enact any bill on any subject of state list which becomes an act with the signature of the governor normally the governor acts as a nominal and constitutional head and acts such follows the advice of the state chief minister and his council of ministers ହଁ ପିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାହା ଆଡଭାଇଜ ରେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଆଡଭାଇଜ ରେ ଫଙ୍କସନାରିଜ କରନ୍ତି କହନ୍ତିନି ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା ଡିସ୍କସନ କରିବା କୌଣସି ଆଫେୟାର ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସିସନ ମେକିଂ ବଡି ବାବଦରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ପିଲା ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଏତେ କାହିଁ କୋଉଠି କାମ ଜଣା ପଡୁନି ଏଇଠି ଦେଖ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଏଇଠି ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟରେ ଯାଉ ହେଇଗଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କହିଲ ପିଲା ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିଜ ପାଇଁ କଣ କାମ ହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ ବିଜୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କଣ